Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mudah Berbahasa Inggris Channel. Kita ada di materi Bahasa dan Sastra Inggris Lintas Minat kelas 12. Seperti di pertemuan sebelumnya, waktu kita membahas pros and cons, Miss akan sudah menyatakan bahwa nanti akan ada kata seperti although, even though, dan juga though yang akan kita pelajari di bab ini. Nah, sekarang yuk sama-sama kita bedah nih tentang penggunaan beberapa conjunctions yang sering kita gunakan untuk menyatakan pros and cons. Well, without any further ado, let's get started. Remember, the word though and although connect two different ideas but have the same meaning as a conjunction but. Jadi though and although itu artinya meskipun atau tetapi, sama kayak kata but. Unlike the conjunction but, though and although can be used in the beginning of the sentence. Tapi kalau but cuma boleh di tengah, sedangkan though atau although itu boleh ditaruh di depan sendiri untuk membuat kalimat. Another conjunction that has the same meaning as though and although is even though. And even though is stronger than the other two. Jadi kalau kita mau menyatakan tetapi gitu ya dalam bahasa Inggris, selain pakai but bisa pakai although atau though. Nah, sedangkan kalau kita mau menyatakan ketetapiannya ini dengan yang kuat, yang lebih tidak setujunya itu lebih lebih kuat lah ya tadi, kita bisa menggunakan even though. These conjunctions usually have functions to ensure, emphasize, or encourage about something. Even though and though are usually found in the beginning of the sentence, while although is on the middle on the middle part of it. Yes, even if this is not always happen. Jadi gini, kalau though and even though itu biasanya ditulisnya di depan sendiri, di depan kalimat paling awal sendiri. Sedangkan kalau although itu di tengah-tengah, jadi menggabungkan klausa pertama, although baru klausa kedua. Kita nanti sama-sama lihat ya contohnya biar makin paham. Okay, fill in the blank with although, even though, and though. Do you have any close friend? How long have you been close? A famous saying reminds us about close friends. A close friend is a friend who comes to you when the world leaves you. A close friend is busy. Berarti kalau di depan kita bolehnya pakainya antara even though dan though. Meskipun ya di sini kita pakai yang kuat, jadi pakai yang even though. Kenapa lebih kuat? Karena nanti dia akan banyak punya penjelasan berikutnya yang menjelaskan si kalimat ini. Meskipun si close friend kita itu sibuk, nah dia akan jelasin, pasti dia akan memberikan waktunya untuk kamu karena kamu dianggap sebagai teman baiknya. Makanya reasoning ini kuat, kita pakainya even though. And then you can talk about a lot of things. You can't share all the things with your close friend due to the lack of time. Kalau even though udah dipakai, berarti yang bisa di depan digunakan adalah though. Meskipun kamu bisa ngobrolin banyak hal nih ke temanmu, tapi kadang kita suka kehabisan waktu nih. You will come to your friend in time of difficulty, although your friend doesn't understand your problem. Kenapa gitu? Karena satu ini ada di tengah-tengah. Nah, makanya kita pakai although baru dikasih solusi. There are many ways to ensure, encourage, and express something against your expectation. Tadi rumusnya yang Miss bahas. Kita menggunakan even though dengan pattern even though di depan sendiri, diikuti subjek, predikat, objek, kemudian koma, subjek, will, must, can. Ini bebas ya. Should juga bisa kadang. Kemudian predikatnya dan juga objeknya. Jadi kalau even though ada di depan sendiri. Kalau the although, you may also use although at this pattern. Subject, will, can, must, predicate, objek, tengah-tengahnya although, baru klausa berikutnya yaitu subjek, modals, will, can, must, may, dan teman-temannya, kemudian diikuti predikat. Predikatnya ingat harus verb satu tanpa s atau es karena depannya ada modals. Kemudian diikuti objek. And then the last pattern you learn in this chapter is the use of though. Though tadi mirip dengan even though, jadi depan sendiri. Though, subject, to be atau predikat, objek, adjective atau complement. Complement itu kayak misal kata penambah, misal kata keterangan gitu ya. I eat my breakfast in the restaurant. In the restaurant itu kan keterangan tempat gitu ya. Itu maksudnya sebagai
complement. And then subject to be or predicate, object or adjective or complement. Jadi pokoknya kalau though tadi sama dengan even though, jadi depan sendiri peletakannya. Oke, sekarang sama-sama kita lihat yuk latihan ini. Even though masuk nih sebagai sign yang menunjukkan ini ada perbedaan. Kemudian subject, predicate, objeknya apa? Subject the government, undertakes predicate many activities object. Kemudian to save forest dan teman-temannya itu adalah complement ya, jadi penambahan. Okay. And then diikuti koma nih, ada koma berarti menyatakan ini akan ada klausa berikutnya, yaitu the government, subjek baru, can't stop, predikatnya, forest fires easily, ini objeknya, easily-nya complement-nya, atau sebagai adverb. Kemudian yang nomor 2, even though masuk tadi, there are many activities to influence people, there are many activities-nya itu subjek, to influence people, sampai sini ya subjeknya. Sampai activities, terus to influence predikat, terus to use public transport juga masih masuk predikat yang menjelaskan people-nya di sini yang objek. Jadi to influence, to use itu nyambung gitu ya. Kemudian people, subjek baru, want exchange, predicate, their cause object, public transport easily, keterangan complement. Next, even though many species are endangered because of habitat loss and degradation, many species subject, terus objek predikatnya adalah are karena dia adalah to be, are endangered because of habitat loss and degradation, ini complement ya. And endangerednya objek, sisanya complement. We, subjek baru, can do, predicate something, objeknya to protect them, complement. Next, kalau penggunaan although gimana? The government has to punish illegal traders although the wild animals are not endangered. The government subject has to punish, predicate, illegal traders object. Masuk sign-nya yaitu although. The wild animal subjek baru, are not-nya predicate, endangered-nya adalah adjective. You will, are not sebelum ada yang tanya kenapa ini masuknya predicate, kok di sini tulisannya to be. Ya, sama, jadi predicate itu bisa dua, bisa to be, bisa kata kerja. Di sini kebetulan to be-nya yang sebagai predicate. You will come to you, subject, will come, predicate to your friends. Keterangan ya, ini berarti maksudnya ya, in time of difficulty, berarti complement sisanya. Although, meskipun, sebagai sign your friend, subjek baru, doesn't understand predicate, your problem object. WWF, subject, will do, predicate whatever it can to reduce the number of cars as a means of transport, complement ya. Although people, subjek baru, will not support, predicate the idea object. I, subjeknya, will plead, predicate with government to address climate change and to fight for the survival of polar bears, complement. Although, meskipun, you disagree, subjek baru, kemudian disagree-nya adalah predicate. Next, kalau though gimana? Though tadi diletakkan di depan, the action to save the environment sebagai subjek, is-nya to di predicate karena dia adalah to be, kemudian expensive-nya adalah adjective. We subjek baru, have to support, predicate baru, them-nya object. Though masuk, it subjek, is-nya predicate, difficult-nya adjective. With your help, we can do it. Though it's difficult, tapi dengan with your help ini keterangan ya. Tapi dengan bantuanmu, adverb, we can do it.
we-nya itu subjek baru, can do-nya predicate, it-nya objek. It-nya objek. Next, the last one. Though the WWF encourages people to save forests, though masuk the W subjek baru, encourages, predicate, people to save forests. Ini komplement ya, keterangan, bisa jadi objek juga. In reality, deforestation is getting more complex. Kenyataannya, in reality ini adalah adverb, bukan subjeknya ya. Subjeknya yang mana? Subjeknya adalah deforestation. Ini adalah subjeknya. Predikatnya is, getting, ini adalah predikat, more complex, complement. Asking for information, we can ask with I'm interested in knowing further about this. Do you know blah blah blah? Could I ask you blah blah blah? Could you tell me? I'd like to know. And do you happen to know? Itu sebuah ekspresi yang bisa digunakan untuk menanyakan suatu informasi. Terus kalau ekspresinya, jadi ada orang tanya, kamu mau bilang oh ya betul, caranya adalah that's right, okay, yes, exactly, and sure. Kalau setuju dengan pendapat tersebut, kamu bisa ngomong ya, you are absolutely right, kamu benar banget. Atau I agree, here, ini juga sering dipakai. Betul sekali, setuju banget. So do I, aku juga, I think so too, and that's very true. Sign to open a conversation, tadi bisa pakai yang namanya gambits. Gambits itu apa ya, awalan untuk memulai percakapan. Misalnya, well, sorry, by the way, excuse me, in my view, and I think that. Oke, ini kita punya satu teks yang menarik banget untuk dibaca bersama, yang ada, apa namanya tadi, kontrasnya gitu ya. Kita baca yuk. Friendship, do you have a close friend? Is a friendship or relationship always good and without problems? It is impossible to happen because there is a fact about close friends that remains untold. Jadi apa namanya, kamu punya nggak sih sahabat? Kalau iya, kamu sering dengar nggak sih kalau udah sahabatan yang kental gitu-gitu nggak akan punya masalah? Well, it's impossible, nggak mungkin banget terjadi karena banyak hal dari para close friends ini nih yang tidak terceritakan, yang atau mungkin publik tidak tahu. Apa hal tersebut? The fact is no judgment and only unconditional love. Kita sering dengar nih kalau suatu persahabatan tuh dasarnya adalah ini, ada penghakiman sendiri dan cuman karena kita saling menyayangi aja, jadi kadang kita beda pendapat atau memperingatkan satu sama lain dan lain sebagainya. When you are in a trouble or feeling down, one thing you can accept from a close friend is understanding. Nah, ini penting. Jadi kalau kamu lagi punya masalah, terus kamu curhat nih ceritanya ke temenmu, yang kamu harapkan itu adalah mereka itu paham dengan penderitaan kamu itu tadi. Bukan akhirnya mereka misalnya menceritakan problemnya mereka sendiri, kok kayak kurang tertarik dengan problem kamu, dan lain sebagainya. Ini ya poin pentingnya. Jadi kalau ada yang curhat didengerin ya guys, karena mereka berharap pemahaman terhadap beban mereka ke kamu. Your close friend will usually understand your feeling. However, there may come a moment when your close friend cannot understand you. If this happens, what will you do? Nah, keseringan nih sahabat karena udah bergaul bertahun-tahun kayak gitu ya, mereka saling memahami satu sama lain. Tapi kadang juga ada clash yang tadi tidak saling memahami terhadap sesuatu. Terus apa sih yang bisa kita lakukan kalau terjadi clash ini tadi? Though your close friend doesn't understand your feelings well, you cannot blame him or her. Maybe your close friend cannot understand your feelings due to unclear information. Problem utamanya adalah unclear information. Jadi miskomunikasi lah, yang kurang jelas, yang karena perbedaan budaya itu juga bisa menyebabkan miskomunikasi dan lain sebagainya. Unclear communications happens because you cannot communicate your bad feelings well. Kamu nggak mampu untuk mengungkapkan perasaan kamu. So your friend cannot give you a solution to your problem. Jadi sampai karena kamu ceritanya aja misalnya banyak yang ditutup-tutupi, gimana mau teman kamu memberikan saran yang paling tepat gitu kan, ceritanya aja nggak lengkap, misalnya kayak gitu.
Well, that's the end of today's video. Thank you so much for watching and I'll see you soon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.